I'm Dr. Gauri Khandekar. I am a SI trained therapist. I'm working with Asha since a few months. Uh, when you ask me what is autism, it's a spectrum disorder. I would say it's not a disease per se, but it's a spectrum disorder where you see a lot of symptoms which are related to the sensory integration problem. I would say the sensory integration dysfunction. యాక్చువల్గా తను 2.5 సంవత్సరం ఉన్నప్పుడు తను ఎవరితో మాట్లాడలేదని మాకు డౌట్ వచ్చినందువల్ల మేము మా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేస్తాము. డాక్టర్ గారు సెయింట్ జాన్స్కి వెళ్ళి ఒకసారి డయాగ్నోస్ చేయించండి అని చెప్పారు. మేము డయాగ్నోస్ చేసిన తర్వాత తనకు ఆటిజం ఉందని తెలిసింది. ನನಗೆ ಅವಳಿ ಜೋಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಅನೂಪ್ ಅನಿರುದ್ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ 11 ವರ್ಷ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು 2 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಜನರನ್ನ ಅಷ್ಟು ಹೊಂದ್ಕೊಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಈ ತರ ಆಟಿಸಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Intervention, what we are giving is the sensory integration therapy, and in a simple way, what sensory integration means is integrating all sensation what we are getting from the environment. So what happens in these children are the sensations which are going inside their body. They are not perceived well, or they are not processed well in the brain to give a functional output. Like whenever we say that the sensation is taken from our body, like for example when we hear something, that's a sensation what we are getting from the ear, and then it goes to the brain, it gets processed in the brain, and then we give a correct response, that we listen to our mother or listen to the person whom we are talking with. அவனுக்கு ஆட்டிசம் இருக்கிறத 1.5 வயசில் டயக்னோஸ் பண்ணோம். அப்போ செயின்ட் ஜான்ஸில் டாக்டர் விஜயராமன் சொன்னாங்க அவனுக்கு ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். அப்போ நாங்கள் இப்போ இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோம், ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் ட்ரைனிங் எல்லாம் அவனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இப்போ அவனோட வயசு 6, பட் ஏதோ கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கான். பட் அவனோட நார்மல் பசங்க அளவுக்கு அவன் இம்ப்ரூவ் ஆகலை. பட் இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் அவன் எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகுவான்னு எனக்கு தெரியல. பட் என்னோட கன்சர்ன் என்னென்னா அவன் நார்மல் குழந்தைய ஆகணும், நார்மல் ஸ்கூலுக்கு போகணும், இதுதான் என்னோட கன்சர்ன். பட் அவன் அந்த அளவுக்கு ஆவானாங்கிறது எனக்கு தெரியல. My son is 13 years old. He was diagnosed at age 3 by Dr. Suresh Rao Arun. At present, his main concern is he's too much dependent on medications. Like he is sleeping only with if we put medicines only. He's not giving me eye contact. If I'm calling him, he's not listening to me. He is completely into his own world. He does not understand what I say. These are the things, these are the complaints what the parents come with. And usually the diagnosis of autism is done after 5 years by the expert clinical psychologist. Until that time, we cannot say that it's autistic child.
4 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಡಬಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ. ಡಬಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಅರೋರ್ ಅಂತ, ಅವರು ನ್ಯೂರಲಾಜಿಸ್ಟು. ಅವ್ರು ತೋರ್ಸಾಗ ಇದು ಆರ್ಟಿಸಮ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಷನ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಟಿಸಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೇನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಶಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಂದು ಅವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. The exact cause is still not known. Some say it's genetic, some says it's environmental, or some says with some problem in the prenatal time. मेरे बेटे को ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है। जब वो 3 साल का था तो हमें उसके ऑटिज्म के बारे में पता चला। हम उसके बाद काफ़ी डॉक्टरों के पास गए, कई डॉक्टरों से एडवाइस ली। उनके एडवाइस के अनुसार उन्होंने स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी दिलाई। अभी वो 9 साल का है और अभी एक स्पेशल स्कूल में जाता है। एज के साथ इम्प्रूवमेंट है। अभी मेरे ज़िंदगी का मेन मकसद यही है कि वो अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आत्मनिर्भर बने। என் பொண்ணுக்கு ஆட்டிசம் ப்ராப்ளம் இருக்குது. அது எனக்கு தெரிஞ்சது 2 வயசு இருக்கும்போது. அவளை அதுக்கப்புறம் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு புரியல. அதுக்கப்புறம் டாக்டர்ஸ் கிட்ட கேட்டதுக்கு இதுக்கு மெடிசன் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாதுமா, ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும், நீங்கள் ட்ரைனிங் பண்ணணும் பசங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால நான் ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் எங்கே இருக்குன்னு கூட எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாது. நான் பிறந்து வந்ததெல்லாம் தமிழ்நாடு. இந்த பெங்களூர் எனக்கு புதுசாக இருந்தது, ஜனங்க புதுசாக இருந்தாங்க, இந்த பாஷை எனக்கு தெரியாமல் இருந்ததுனால நான் சேர்க்கவே 3 வருஷம் ஆகிப்போச்சு. அப்புறம் 3 வருஷத்துக்கு சேர்த்த போது ஒரு நார்மல் ஸ்கூலுக்கு சேர்த்தேன். அங்கே என் பொண்ணையே தனியாக ஒரு மாதிரி பார்த்தாங்க. அதுக்கப்புறம் கூப்பிட்டு உங்கள் பொண்ணு இந்த மாதிரி ஸ்கூலெல்லாம் படிக்க முடியாது, ஸ்பெஷல் ஸ்கூலில் சேர்த்துங்க, அங்கே அனுப்புங்க அப்படின்னு அவங்க சொன்னதுனால அப்புறம் தேடி பிடிச்சி ஆஷா ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும். ஆஷா ஸ்கூலு ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்கூலு. அங்கே அனுப்பின பின்னாடி கொஞ்சம் பரவாயில்ல என் பொண்ணு. இருந்தாலும் அவன் ஃப்யூச்சர் எப்படிடான்னு நினைக்கும் போதே கஷ்டமாக இருக்குது. Many of the autistic adults, mainly, if you see, they will have a stereotypical behavior. That the stereotypy means they like their activities to be done in a particular way. Or the time also they want to be particular about the time, so they will do same things again at the same time. So there is no a scientific basis, but yes, that is a characteristic of autism. ಅವನಿಗೆ ಆಟಿಸಮ್ ಮತ್ತು CP ಎರಡೂ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ನ್ಯೂನತೆ ಇದೆ. ನಾನು ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸೇರಿ ಆಶಾ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿ 13 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಏನಂದರೆ ಈ ಆಟಿಸಮ್ ಹೊಂದಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದು ಕುಟುಂಬ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕುಟುಂಬ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರ್ದು ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈಗೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. As there is no perfect cause for it, there is no perfect treatment for it. Like, you'd go for this and then your child will be better. If the child is born with autism, he will have traces of autism lifelong. But for our therapy goal would be making the child as independent as you can. Because these children are not taken as everybody must have seen that they are not accepted by the public, they are not accepted by the parents. Sometimes the relatives also, they are completely aloof there. So that kind of awareness should increase. That is the first thing. And second thing, this therapy would help them to be more functional. അവൻ 2.5-3 വയസ്സായപ്പോൾ ഏകദേശം അവൻ സംസാരിച്ച് ശരിക്കും ഒരു 2.5 വയസ്സായ പ്രായകുട്ടികൾ മാതിരി സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നെ പേര് വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനറൽ ഫിസിഷ്യനായ ഡോക്ടർ അവർ പറഞ്ഞു, ഇവന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടിസം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വരും, നിങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് നിമാൻസിൽ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നിമാൻസിൽ കൺസൾട്ട് ചെയ്തവിടെ ശേഷാദ്രി സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരാണ്
ആദ്യം തന്നെ നോക്കിയത്. അവൻ്റെ ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിക്ക് ഓട്ടിസം ഉണ്ട്, ചില ബിഹേവിയേഴ്സ് ടിപ്പിക്കൽ ഓട്ടിസം ബിഹേവിയേഴ്സ് പറഞ്ഞു ചെയ്തു, ഇതൊക്കെ ടിപ്പിക്കൽ ഓട്ടിസം ബിഹേവിയേഴ്സ് ആണ്, അവന് ഓട്ടിസമാണ്. പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞ് ഇതിന് ചികിത്സയൊന്നുമില്ല, ഒരു വഴി തന്നെയുള്ളൂ ട്രെയിനിങ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ABC ബുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇനി ജീവിതകാലം നല്ലോണം മാക്സിമം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആവണത് ട്രെയിൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് ಅವನ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಯ್ದು ಆಟಿಸಮ್ ಅಂತ പറഞ്ഞു. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊರಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಜನರ ತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಇಂಥ ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಶೆಲ್ಟರ್ ಹೋಮ್ಸ್, ಆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆ ತರ இரோதுன்னா நானும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து எங்களுக்கு இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது நார்மல் பசங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்க அட்டென்ஷன் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அட்டென்ஷன் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கும் ஸ்பெஷல் பசங்களுக்கும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஆசை. கவர்மெண்ட் ஏதாவது இதுக்கு இந்த மாதிரி பசங்களுக்குன்னு ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும். இன்னொன்று பப்ளிக் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, இந்த மாதிரி பசங்களை வெளியே கூட்டிகிட்டு போகும்போது ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்க. நார்மல் பசங்களை எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ அதே மாதிரி எங்கள் பசங்களையும் பாருங்கள். வேறு பசங்கக்கிட்ட நீங்கள் எப்படி பேசுகிறீங்களோ அதே மாதிரி எங்கள் பசங்களையும் பேசுங்க. நீங்கள் ஒரு மாதிரி என் பசங்களை பார்க்கறதுனால அந்த குழந்தைய நினச்சி நாங்கள் கஷ்டப்படுறதில்லை, நீங்கள் எங்கள் பசங்களை ஒரு மாதிரி பார்க்கறதுனால அது இன்னும் எங்களுக்கு வேதனையாக இருக்குது. தயவு செய்து அந்த மாதிரி பிரித்து பார்க்காதீங்க, பாவமும் படாதீங்க, பிரிச்சும் பார்க்காதீங்க. உங்கள் பசங்களை எப்படி நீங்கள் நடத்துவீங்களோ கொஞ்சுவீங்களோ அந்த மாதிரி எங்கள் பசங்களையும் பார்த்து, எங்கள் பசங்க நார்மல் பசங்க தான், ஆனால் இந்த உலகம் அவங்களுக்கு புதுசாக இருக்குது, அவ்வளோதான். தயவு செய்து அந்த மாதிரி பிரித்து பார்க்காதீங்க. கவர்மெண்ட்லேருந்து ஏதாவது எங்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதுக்கான மெடிசன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது பண்ணுங்க. ஃப்யூச்சர் இந்த மாதிரி பசங்க எங்களோட போட்டோம், ஃப்யூச்சரில் இந்த மாதிரி பசங்க பிறக்கவே முடியாத அளவுக்கு ஏதாவது ஒரு மெடிசன் கண்டுபிடிங்க. எங்கள் மாதிரி நிலைமை வேறு எந்த பேரண்ட்ஸ்க்கும் வேண்டாம். இதுதான் நான் கேட்டுக்கிறேன். தயவுசெய்து ஏதாவது ஒன்று முயற்சி பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ஸ்கூலுக்கு கம்மியாகணும், கம்மியானாதான் இந்த மாதிரி பசங்க பிறந்தா கம்மியாகுதுன்னு எங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்க ப்ளீஸ். गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे बच्चों के लिए अच्छे से ज़्यादा स्कूल खोले जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स अवेलेबल हों और उनकी सुरक्षा के लिए कुछ किया जाए. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಇವ್ರು ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವು ಒಂಥರ ಡೆಡ್ ಥರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೇನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾಲ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳ ಥರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನೂ ಮನುಷ್ಯನ ಥರ ನೋಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ മക്കൾക്ക് ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ഈ ಮೂಲಕ കേൾಕೊಳ್ತೀವಿ. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചിന്ത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓട്ടിസത്തിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഘട്ടമാണ് അഡോൾസെന്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയും. 12 തൊട്ട് 15. ഇപ്പൊ അവൻ 14ആണ്. അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്നും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിനെക്കാളും ചിന്ത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താ നമുക്ക് ബാക്കി നോർമൽ കുട്ടികളെ പ്ലാൻ ചെയ്യണ മതി ഇവർക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ജീവിതകാലം ഇതൊരു ലോങ് ടൈം ഡിസബിലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് എന്താ ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നും ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അത് ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞു, നാളെ എന്താ അറിയില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആസ് ഒരു അമ്മ 14 വയസ്സ് ഓട്ടിസ്റ്റിക് അമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതാണ്. എല്ലാ ഓട്ടിസ്റ്റിക് അമ്മയുടെ ഇത് തന്നെയാണ് ഗതി. നമ്മൾ ഇരിക്കണവരെ നമ്മൾ ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കും. പക്ഷെ ജീവിതകാലം നമ്മുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ പ്ലാൻ നമുക്കറിയില്ല. കാരണം ജീവിതകാലം ഈ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ മുകളിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയോണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും.
autistic children, most of them, they have average IQ, or certain kids, they have very much high IQ. So whatever they like, they really pursue in that field, and they really do well in that field. So I mean, it's the parents and the teachers' job to understand what the kid, what is my kid liking, and if you give that particular activity or particular activity as a profession to them, I'm sure they would really do well, because they are really focused. If they like particular activity, they can really go up to the sky, and that is the limit to them. So I mean, don't lose hope if your child is diagnosed as autistic also.